হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেকটা ভালো আছেন। তো নতুন করে আপনাদের মাঝে আরও একটা ভিডিও নিয়ে আসলাম। আমার সামনে যে বান্দাটা আছে ওকে দেখতে মনে করেন যে প্রো প্লেয়ার। তো মনে করেন যে আমার ওপেন চ্যালেঞ্জ দিছে কাস্টমার। তো চলেন দেখি ভিডিওটা কেমন হয়। সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখবেন। छोरी है इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही है। मेरी माँ बोले जो बोली वो मैं छोटू मैं जो मेरी तरफ पे क्लियर मैडम सॉरी है। ऐसी देसी ना बोला फिर छोरी है इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही है। ऐसी देसी ना बोला फिर छोरी है। তো হ্যালো গাইস, সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখলেন। তো এখান থেকে আমরা ওরে এক রাউন্ড দেবো ইচ্ছা করে, কারণ ওর সামনে যেটা আছে আমার সাথে পারবো না। এই যে এক রাউন্ড নিচে, এখন আমরা পরের যে 6 রাউন্ড আমরা ওকে 6 রাউন্ড জোনে যাইয়া তারপরে মারা যাবো, তারপরে দেবো 6 রাউন্ড, তারপরে আবার খেলবো। ঠিক আছে, তাহলে দেখেন আপনারা সম্পূর্ণ ভিডিওটা। ওকে, ধন্যবাদ। তো গাইজ দেখলেন, অবশেষে আমি জোনে পরে ওকে 6টা রাউন্ড দিছি। তো এখন আমার খেলা শুরু। ঠিক আছে, তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা না টাইনে দেখেন ভিডিওটা কেমন আছে। লাইক, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। তো দেখেন ভিডিওটা। देसी देसी बोल मन कोई बात ना, पर बोलिया पाछे काम खानू नाक ना चढ़ाया कर। और किते काटिए तू जाके अंग्रेजी 4 अक्षरा की मेरे तन रोल ना दिखाया कर। राम राम बोल छोरी, हाय हेलो छोड़ अंग्रेजी में तो हाथ मारा घना तंग से। शहर वाले कहते होंगे हाउ आर यू, मारे गम्मा में तो सीधा बोला के ढंग से। यूं ना सोचा मुन्ना ये बोलनी ना आती, ऐसी बोल ढंग कहेगी लठ गाड़ दिया। पौवा भी पाछा जब बोला अंग्रेजी, अंग्रेज भी रुकेंगे वाव चाह फाड़ दिया। मजाक ना बनावे मेरे देसी बने का तू छोरी, देसी रहना सहना मन घर के सिखावे से। धोया दाया मिल मन कुर्ता पजामा, मेरी माँ मेरे कान तले काला टिक्का लावे से। देसी मेरे बोल छोरी, देसी मेरी बात छोरी, देसी है कलम और देसी मेरा गाना। जिसने तू सारी हाना देसी देसी कहे जैसे उसे देसी नहीं हो सारा चावे हरियाणा, चावे हरियाणा, चावे हरियाणा। मेरी स्टोरी बहुत घनी दुखदायक है, मैं घर क्या की नजरा में था ना लायक है। लोगों क्या करे पढ़ाई ला जो खेती में, 2 साल कमांगा टाइम में बढ़ गया गायक है। आज फैन फॉलोइंग तेरे यार की यूके में, और तेरे किसी कई गूगल पे भी तारी है। देसी देसी ना बोला कर छोरी है इस देसी की फैनिया दुनिया हो रही है। अपना रूप रंग सजाऊं, मेहंदी हाथा में लगवाऊं, पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। पायल कंगन भी मंगवाऊं, फिर नीर भरण में जाऊं। घूंघट काना सा काढूं कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। 52 गज का दामन पैर में टक चलूंगी। गुना यही तो था कि प्यार में तेरे जिया ये रास्ता। जहाँ चला तो हम सफर मेरा बना। তো অবশেষে কিন্তু গাইস আপনারা দেখছেন যে আমি 6 রাউন্ড নিয়ে নিছি। তো লাস্ট রাউন্ড ও কিন্তু আমাকে খেলার আগে অনেকটা অ্যাটিটিউড দেখাইছিল। তো দেখেন, অবশেষে ম্যাচটা আমি বুইয়া পেয়ে গেলাম। ধন্যবাদ, ভালো থাকবেন সবাই। ভিডিওটা বেশি বেশি শেয়ার করবেন।